Oras madihita salhutna ruas ni HKBP Depok Sada. Mulupe ditikyon hita boy pajupang di YouTube ni HKBP Las Marohata. Say di pargugoy tuhata mahita mga dopi na masaon. Jalaboy hita tumibu marpungo di bagas ni Joro ni tuhata. Lau mamuji dohot pajupak kita di bagasan Las Niroha. Acara di pertanyangata tamulai marhite bukuede nomor 10 ayat sada dohot 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, na tumopa langit dohot tanon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanon, marhite-hite hata ni Jehovah do majadi aka langit. Marolo-polo mahamu ale aka partigor mangasaho Jehovah talupdo marede aka naujur marroha. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung didok hatamdo ikon manaon kami jalamate rabdoho Tuhan Yesus Kristus. Asarap kami dohot ibana tuhasangapon, say parohay mahami, asauduk kami tulomo ni roham, jalahot kami di haporseaw nature, asatoktong makirim di haheheon dohot di hasangapon sugot silehonommu tuaka na porsea diho. Amen. Epistel di partangyangata di bagasan ni Borginon, ima natar surat di Rom tolu mamuka sian ayat sada sahatu walu tajahama dohot responsoria. Pardosa do sude jolma. Asa dia nama hasurungan ni Jahudi tuahama hasea parsunatoni. Ay behana ma ia soporsea deba tung tarbahin nasida na soporsea ima manegai haburjuon di debata si haposani. Alai behama dohonota ia dipajongjong hage dohota hati goran ni debata
dan nagedukma debata molo di palalu rimasna satabi di debata. Alai molo lam tibul hasit tongan ni debata binahin ni gabusu pagada hasangaponna buasa humon dopeau songon pardosa disido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tapuji matuhata marhite ede nomor 743 ayat sada. Tapasada marohata martangiang mahita. Damemima ale Tuhan nasai mangarajai roha dot pikiran nami dinalau tumangion hatam nabadiai atong marsaringar maholi tonga-tonga nami nungaradebe hamilaho manangi hossa marhite Kristus Yesus. Amen. Horas madihita dihamu amanami inanami dohot keluarga natongon di bagasan pertanyaan di bagasan jebut tabi hatani debata nama bohali hita di pertanyaan ta napala di bornginon imana tersurat di buku opat Musa bidu 14 mamuka sian ayat 10 pitu 1 ayat 10 sia hujahau ma dihita ganup songonon ma nadidok nadisi. Nuaing pe say marmulia magogo ni Tuhani songon naung nidok ni hatam aini mudo nalabas do rohani Jehovah jala parasi roha gudang namar pamuati do rohana mida hajahaton dohot pangalosion alai dang loason na maluasian anggo halak persala say naluluon na do hajahaton ni ama-ama tuaka anak naro di sudut patoluhot dohot paupaton atong say marpamuati maroham mida hajahaton ni bangsom hobar tu hinagudang ni asini roham ala naung sapala marpamuati roham mida bangsom olat ni Misir dope rasi rasan waing ido ianggo sahatna dihamua manami na nami dohot keluarga nahina holongan di bagasan Kristus Yesus adong dosada bakko ni hajol mauta ditiki ta adopi hamaolot di bagasan ngoluta ima bako na pitor marungutungut pitor mangguturi ima bako na tung dihasogohon debata boasa dihasogohon debata bako parungutungutoni karena ketika seseorang menghadapi kesulitan hidup di dalam sungut-sungut maka orang itu akan melupakan kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Molo pitor marungutungut do hita mangadopi hamolo ningoluta olo do pitor lupa hita boado hina denggan boado hina ulini asini rohani debata naung tajalo di bagasan ngoluta songonido na masa di bagasan turpukta di hamu manami nanami masa do parungutunguto di bangso Israel masa do pertangi sebadar di bagasan sadari manipat holan alani hatahuton nasida dung mulak akap pangakap manang pengintai
nalahu mengintai tano Kanaan, rodo barita sian akan mengintai nama dok dang bui laluon ni bangsa Israel, dang bui bangsa Israel menghadapi aka bangsa na adong di tanah Kanaan. Ada beberapa berita dari para pengintai yang mengatakan bahwa tanah Kanaan sudah diduduki oleh orang-orang yang begitu kuat, yang begitu besar, badannya lebih kuat dari badan-badan orang Israel, sehingga melalui berita-berita itu bangsa Israel ketakutan. Bangsa Israel pitor marungutungut jalatu matangis dari manipat. Dakkola nih manarita do bangsa Israel. Pola di do bangsa itu si Musa buasa di Togio di bata hami ruar siya Mesir. Nanaing bunuan ni di bata do hami di halongonanon. Ido nama bayan di bata terimas. Tung sugu hido rohani di batami da bangsona. Buasa sugu ala nunga didai, nunga diida. Bangsa Israel bohado hina balga, bohado hina uli asini rohani di bata, bohado padonganion ni di bata diganup na si David. Mamuka siya tano Mesir sahat tu halongonan nunga didongani di bata na sida. Gariada bangsa Israel ma bangsa yang sangat berbahagia, bangsa yang sangat beruntung karena mereka bisa melihat, karena mereka bisa merasakan secara langsung bagaimana kasih setia Allah yang selalu menemani mereka. Ketika tidak ada makanan, Allah memberikan manna. Dangadong aik si inumon dileo di bata halongangon. Alay ahama alus ni bangsoy. Ahama na pinatupan ni bangsoy. Dung adong hamaolo di bagasang nguluna. Parung tumuton. Panaritaon. Mereka menyesal mengapa Allah membawa mereka. Bangsa itu hendak pulang ke Mesir. Bahkan bangsa itu hendak mendirikan suatu pimpinan yang baru untuk menggantikan Musa. Alanido gabe terima situtuma di bata tu bangsona. Alani parungutungutoni. Alani paranaritaoni. Terimas tu di bata di mida bangsona. Naing bunuon ni di bata nama bangsona di halongonani. Marehite akat sahit panai. Alanido dung di botosi Musa. Naing bunuon ni di bata nama bangsona. Pitor manukap dosi Musa. Sebagai pemimpin bangsa Israel, Musa bertanggung jawab penuh. Musa bersembah dan berdoa kepada Allah. Turpuk tauma naga bitangiang nisi Musa dinalaho majalo asini rohani di bata asatung marpamuati manian rohani di bata midahazahaton di bangsona. Didok dia capulu walu nalabas do rohani Jehovah jala parasi roha godang namar pamuati do rohana midah jahaton do pangalasio. Inilah doa Musa agar Tuhan tidak membunuh bangsa Israel, agar Tuhan tidak memberikan sakit penyakit kepada bangsanya. Dihamu manami inanami omma nanaing dohonon itur pukot tuhita. Melalui doa Musa, ketika Musa meminta kasih karunia Tuhan, asa marpamuati rohani di batami dahajahaton di bangsona. Dang saut HP, rimas di batatu bangsona. Dang saut HP, sahit panahiti, ro laho mabunuh bangsona. Gariada mula do musei rohani di bata, maka holongi bangsona. Omana naing dohonon itur pukot tuhita dihamu amanami inanami. Allah memang sangat membenci dosa. Tetapi ketahuilah, Allah sangat mengasihi para pendosa yang mau bertobat. Allah sangat mengasihi para pendosa yang meminta belas kasihan Allah. Alanina parjolo siat turpukol nanaing ulah honota asa toktong manian Allah hita manesa dosata tu dewata asa toktong manian martangia kita
tuadopan ni debata. Asal lehonon ni debata asini rohana diganup ngolut tabe. Songon na niulahon ni si Musa di bagasan terpukon. Rodo ibana marsoba tuadopan ni debata. Lao mangido hasesani dosa ni bangsoi. Lasa marpamuati manian rohani debata di bangsoi. Marhidi tangiangi mula do rohani debata. Dang saut HP rimasi toho do HP ubal gado holong ni debata sian rimasna. Kemarahan Allah tidak lebih besar daripada kasih karunia-Nya. Itu yang hendak kita pegang melalui firman ini. Yang pertama itu bahwa kasih setia Tuhan lebih besar daripada emosi atau kemarahan Tuhan, asal kita mau untuk berdoa mengakui kesalahan kita, segala dosa-dosa kita kepada Allah. Napaduahon sian turpukon ima asa unang adong parungutunguton di bagasan ngolutta ditik kita adopi hamolon di ngolutta. Mungkin dalam sebulan ini ketika penyakit pandemi virus corona ini datang ke negara ke bangsa kita, terlebih di kota kita ini, kota Depok, di mana pemerintah mewajibkan kita agar selalu di rumah, berdiam diri di rumah. Mungkin ada dari Bapak Ibu atau anak-anak kita yang sudah mulai merasa bosan karena tidak tahu mau apa lagi yang mau dilakukan di rumah. Mungkin ada dari antara anak-anak kita yang sudah bersungut-sungut karena mereka sudah mulai merasa bosan hanya di rumah aja. Ale marhite turpukon dia rahot dohita asa unang adong parungutunguto di bagasan ngolutta. Mari melihat dampak yang positif melalui terjadinya pandemi ini. Mungkin sebelum terjadi pandemi ini banyak dari antara Bapak Ibu orang tua kami yang kehilangan waktu untuk duduk bersama dengan anak-anaknya. Di mana ketika keluar orang tua pulang dari pekerjaannya anak-anak sudah tidur. Tetapi melalui penyakit pandemi ini yang mengharuskan kita berdiam diri di rumah, inilah yang menjadi peluang bagi kita. Inilah yang menjadi peluang bagi setiap kepala keluarga untuk menciptakan gereja di dalam rumah saudara-saudari. Untuk menciptakan waktu bersama, duduk bersama, saling mendoakan satu sama lain. Anak mendoakan orang tua mendoakan anak. Begitu indah ketika sebuah keluarga menciptakan gereja di dalam rumah mereka. Itu nanaing dohonon iturukon dapat dua tu kita. Mari selalu melihat sisi positif dari apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Unang pitur na negatif nih. Songon bangsa Israel. Berita na negatif do ditangihon na sida sian aka pengintai. HP nunga di papos si Kaleb do si Joshua yang ikut juga mengintai tanah Kanaan bahwa bangsa Israel akan bisa menduduki tanah Kanaan. Tetapi apa boleh buat? Mungkin oddo bakko ni hajol mota. Nalao tapasiding. Orang Israel lebih mendengarkan berita negatif daripada berita positif itu. Alai marhite turbukon dia rahot doita. Asa toktong mahita melihat sisi positif dari segala yang terjadi di dalam hidup kita. Karena kita harus meyakini ikon pos dorohata manang ahapina masa di bagasan ngoluta perbinoto do debata. Songon na di Rom walu ayat 20 walu takas to didok. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Inilah yang boleh kita pegang. Melalui pandemi ini, setiap keluarga berpeluang untuk menciptakan gereja di dalam rumah masing-masing. Banyak waktu untuk bersama dengan anak-anak, saling memahami satu sama lain,
saling mengajarkan kebaikan satu sama lain. Ido na naing togi hono ni turpukon na padua tu hita. Asa toktong hita mamereng sisi positif dari semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam situasi sulit sekalipun, tapadau parungutung-utun, tapadau panaritaw ni. Tetapi hendaknya kita selalu bisa bersyukur. Kita selalu bisa berterima kasih kepada Tuhan walaupun di masa-masa sulit, walaupun di masa-masa darurat kesehatan ini. Alani dihamua manami inanami margugu mahita mangulahon hatani di bata. Sai di pasu-pasu di bata mahita marhite to di porbadia nanaeng toktong mangajari hita asa tungbu hita mangulaon hatani di bata. Amin mertangiang mahita. Mauliati oleh Tuhan di hatam nanaong manorangi roha dot pikiran nami. Diajari hodo kami marhite turpukmu di bagasan sadarion. Asa toktong olo kami marsoba dinalaho manisa dosa nami. Asa toktong olo kami majalo asini roham. Disudi aka pangalusion ng aka hajahaton ng hula kami di bagasan ngulu nami. Jala diajari hodo kami oleh Tuhan. Asa toktong kami mamereng sisi positif sa luhut na masa di bagasan ngulu nami. Hama olon las ni roha pe toktong ma huberek kami siyan sisi positif na. Ala nilai Tuhan lehotod dimton di perbadiai nalaho mangajari kami asa tungbui hulau kami hatami asa unang holan na mananginangi kami alay Tuhan alay boy mahami sulo katam di ganub ngulu nami. Maulian alay Tuhan di persauran nami di papunguhodo kami dohot keluarga nami nangpe di masa krisis kesehatan on na mangadopi bangso do negara nami alay posdo roha nami alay Tuhan molo toktong dohu pasat kami roha do pikiran nami nang dohot to di nami tuho di dongani hodo kami di lunggomi hodo kami di bagasan asi dohot holong ni roham. Alay Tuhan, ho mana toktong mamasu-masu sa luhut ruas ni huriam, manang di dia pinasida maringanan. Ho mana mga leon hahipason dot hagugo tu hami ganup, dinalaho mga dopi pandemi virus coronaon. Asa tung margugu hami, jala tau hami alay Tuhan majaga hayason ni diri nami, majaga hahipason ni diri nami. Asa tung margugu hami mangalop sahit panahiti. Nang hodo alay Tuhan na toktong mga leon haguguon habisuhot tu pamarita nami nang terlumoy malay Tuhan ho na mga leon haguguon dohot hahipason tu para tenaga medis nagabigarda terdepan mga losahiton asa marhite hagugomi boy na sida sa luhut na margugo dinalaho mangalo panahiton asa tunglaw manian alay Tuhan sahit panahit siyan bangso do negara namion ho male Tuhan na toktong madongani hami sa luhut na molo tungadong karuas ni huriam di bagasan para sahiton hodo mual ni hahipason hodo mual ni hamamalum surdukot tangamu na labuki ale Tuhan tuwa matang nasida asa marhamalumon nasida pasu-pasu kaubat ng sipanganon na pinangan nasida asa marhite marhahipaso sudia ka na marsahit di baga sa portibion. Ale Tuhan upasahat hamima sa luhud ngulu nami holat tutangan para siyami marhite Kristus Jesus martangiag kami tuho. Amen. Marede hita siya nomor 755 duksi dungyanon tabigema tangiang siyan amang situa sinabela. Di
tapasada maarwata martangiang mahita. Gok puji-pujian dope husobah kami tuadopamu ali Tuhan ala diasi dohot holong ni roham dope dihami na mangaleo tiki dohot hahipason boy ham Tuhan rap marpungu pasangapoko di pertangyangan nami di Borminon. Ali Tuhan mauliate matotong husobah kami tuho sa datiki nalehet lioko tuhami boy rap marpungu hami Tuhan atik pe hola di bagas nami be laho mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Ali Tuhan hubok kami di tangyang nami di Borminon akaduan nami Tuhan natongon nuaing marsahid peak di podomanna soni nang di rumah sakit alani akka parsahiton namasa sinuaingon. Hubok kami akaduan nami Tuhan asa homa na pamalupos sahit nasida boy Tuhan rap marpungu hami di pertangyangan nami na mangihut. Songoni mali Tuhan akka petugas medis garda terdepan na adong di rumah sakit. Tuko mali Tuhan na mangaliaw bisok hapistarat tu nasida asa tungboy Tuhan di ulahon nasida pangubation tuak kadongan nami asa boy Tuhan malum sahit sian pamatang nasida. Songoni bal Tuhan akarwasmu manang di dia penasida Tuhan homan na menjagai nama ramoti nasida padau Tuhan akaparmaran say-say siat tonga nami. Songoni penang iakka ianakon nami Tuhan na di persikolan sian na mulai na met sahat tu perguruan tinggi tu bagasan tangammu maali Tuhan mangaramoti akka ianakon nami dalaleho bisuk kapistarat Tuhan tu akka ianakon nami. Songoni pel Tuhan hami akka natutuana pasu-pasu Tuhan akka si jaman tangan nami pasu-pasu Tuhan akka siulon nami gabe tau las ni roha di hami Tuhan dinalahu menguruti akka ari-ari ningolu nami. Ali Tuhan sajumulu masih dosa pangalausion nami asa tamahami di jolom marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Marede hita sian nomor 282 ayat tolu baru tangiang sian perjabu alai jolo di sitokma satokin baru martangiang si tangia konota asa margogo sude ruas ni huriata mangadopi nama sai lumbobi ma aka dokter dohot medis nagabe tenaga andalata manang gabe barisan terdepan menghadapi parsahiton na masa di negara taon. Mari mahita sia bukede nomor 440 ayat 1 dot ayat 2 uhud disoma tapapungu peleata.
tatangyak ko mapeliata martangyang mahita. Ale di bata ama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasaat hami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruha nami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami godang ni silon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliante tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita mangidoho di tangiang ale ama nami. Ale ama nami na di Banua Gijang. Say pinarubadia magwarmo. Say Roma harajom. Say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon sa leleng nililing na. Amen asini rohan itu hatta Jesus Kristus. Dohot holong ni rohan ni debata ama. Dohot parsoran itu di porbadia ma. Na madongani hitaon saluhut na. Amen.